अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो खबरें ज़बरदस्त, गर्मा गर्म। हमें और कुछ मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, दुनिया में इज्जत मिले ना मिले, तमाशा देखने को खूब मिलता है। और देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल ठीक बात है। कब क्या हो जाए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है इसकी वो इतनी एंगेजिंग है कि वाकई बहुत दिलचस्प। यानी आप अंदाजा लगाइए कि मरियम नवाज ने जो पूरे एनवायरनमेंट को तब्दील करके रख दिया है। यानी कुछ दिन पहले जो एक माहौल बना हुआ था और जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, तो उस पर थोड़ी बात करते हैं। फिर उसके बाद जजेस के साथ जो हुई है, जिस तरह बैकफुट पे ये गए हैं, कुछ उस पर बात करते हैं। गिरफ्तारियां जो हुई हैं उसके बाद जो हाल है, कुछ उस पर बात करते हैं। एंड जावेद अख्तर, भारतीय शायर शबाना आजमी के शौहर, और वो जो दौरा लाहौर उनका, उस पर कुछ अजीबो गरीब एतराज़ आ रहे हैं। अजीबो गरीब ये शऊर क्या है बुनियादी तौर पर, कुछ इस पर बात करते हैं और कुछ खबरें भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि लीडर क्या होता है, मरीम नवाज ने बता दिया। अब वो जितने लोग हैं, वो बाबे अंकल या जिनको कोई तकलीफ है कि जी मरीम नवाज, जो शकूक और शुबहात का इजहार पहले दिन से किया जा रहा था कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे लीड, प्रिविलेज्ड हैं, ये तो फलां हैं, ये तो मोरसी सियासत है। और मैं पहले दिन सर्च किए चला जा रहा हूं कि उसने मैदान में खेलकर मनवा लिया है अपने आप को। अब उससे कोई नहीं उसके सामने खड़ा होता। अब लीडर और आम आदमी का फर्क क्या होता है कि मरियम नवाज के पाकिस्तान जाने से पहले आम ख्याल क्या था? कोई होमवर्क नहीं है जी, माहौल तो वहां पे बिल्कुल बदला हुआ है जी, कुछ नहीं हो पाएगा जी, क्या होगा जी, हवा एक और चल गई है जी इमरान की, अब तो जनाब ये, अब तो जनाब वो। लीडर जाके माहौल को बदल देता है। यानी वो मेरी तरह आम आदमी की तरह ये तबसरे नहीं करता सिर्फ बैठ के कमेंटेटर की तरह के, ये देखें फलां कैसे खेल रहा है, वो खुद खेलता है। तो ये जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस गए थे गिरफ्तारी देने के लिए, जब उनका, यानी आप दुनिया के लम्हे के शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे, तो यहां तो मामला यह है कि नवाज शरीफ ने ऑन द रिकॉर्ड भी हंसते मुस्कुराते हुए ये कहा हुआ है कि लोग मुझे कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे था ही कोई नहीं। ये 12 अक्टूबर के बाद उनका बड़ा मशहूर एक फिक्रा हुआ था। तो यहां मामला यह है कि लीडर तो आगे बढ़ता है, बार बार बढ़ता है, पेश करता है अपने आप को, पार्टी से शिकवा करता है कि मैं आगे बढ़ जाता हूं, तुम नहीं आते। इमरान खान का ऑन दी यू टर्न देखें, कैसा अपोजिट है कि वो बैठा हुआ कहता है मैंने नहीं जाना, तुम लोग जाके जेल भरो, तुम गिरफ्तारियां दो, मैं नहीं जाऊंगा। देखो जी अपना, अब यहां पे आके वो बुजुर्ग बन जाएगा, जख्मी भी बन जाएगा। फर्शे मखमल पे मेरे पांव छिले जाते हैं, खेला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। अब ये इमरान खान वो चीज है, छुई मुई। और इनके तमाम जाली इनके टट्टुओं का, सियासी टट्टुओं का जो ये इनकलाब था, इस पर मरियम नवाज ने कल एक ट्वीट किया है और क्या खूबसूरत उसने वो थप्पड़ मारा है इन सब सारी क्यादत के मुंह के ऊपर कि एक खातून होते हुए उसने कहा है कि वो है ये लोग हैं। और वाकई सही है। यानी ये सारे इनकलाबी टट्टू आपने देख लिए, शाहमूद कुरैशी का रोना देख लें, असद उमर का रोना देख लें, और अब इनकी बेगमात और इनकी अहलियत, मतलब उन्होंने इनको नहीं जीने देना कि तुम उस लीडर के पीछे जाके गिरफ्तारियां दे रहे हो, जेल जा रहे हो, जो खुद तो घर बैठा बाहर नहीं आता और है ही चोर बुजदिल। हमारे लोगों का एक मिजाज है, एक शऊर है, इज्तिमाई शऊर है। ये लोग करप्शन वरप्शन इतना कोई मसला नहीं है, बाकी चीजें भी कोई हकूक शकूक इतना मसला नहीं है। ये देखते हैं कि बुजदिल कौन है, बहादुर कौन है। इमरान खान की बुजदिली पे स्टैंप लग गई है, सबके सामने लग गई है, और बहादुर कौन है ये कौम ने देख लिया। अच्छा, अब तो मरियम नवाज ने जाके, अच्छा इन जजेस का देखिए, मैं आपसे पहले से गुजारिश कर रहा हूं इस तरह से नहीं कि मैं आपको बड़ी दूर रस नजर रखने वाला कोई तज्जिया कार, बिल्कुल नहीं। मैं इंतहाई मामूली और बेसिक चीजों पर नजर रखने वाला एक अदना सा तालिब इल्म तारीख का इतना जानता हूं कि इनकलाबी या नजरियाती लोग असल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैं उनको जानता हूं, मैंने उनके साथ, यानी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं 89 में जाके 89 मैं कश्मीर में जाके उन लोगों से भी मिला हूं जो उस वक्त इंडियन, यानी जो हिस्सा उनका कंट्रोल है, वहां पे जाके कार्रवाइयां करते थे। और एज मैं 18 उन लोगों के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, मैंने उनको समझने की बहुत कोशिश की है कि ये लोग कैसा सोचते हैं। उसके बाद फिर सियासी जो कारकुन है उनके साथ मेरी जिंदगी गुजरी है, मैंने उनको देखा है। बोलो, इन लोगों के नजदीक ये बिल्कुल एक कैफियत ही और होती है। जो नजरियाती लोग होते हैं इनके नजदीक, मिसाल के तौर पे अभी जानते हैं परवेज रशीद है, जब ये 2013 से 18 वो दौर था, उसमें जब ये वजीर बने हैं तो 5-6 मिनिस्ट्री इनके पास थी।
تو منسٹرز انکلیو ہے اسلام آباد میں، تو ظاہر ہے کہ ہر وزیر کا ایک بنگلہ ہوتا ہے، اس کا استحقاق ہے. یہ پنجاب ہاؤس کے کمرے میں رہا کرتے تھے اس سے پہلے بھی بطور سینیٹر. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یار جب وزیر بن گئے تو آفر ہوا کہ بھی اپنے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں سب. تو پرویز رشید کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچے تو میرے لاہور میں رہتے ہیں، یاد رہے کرائے کے گھر میں، بچے تو لاہور میں رہتے ہیں اور میں اکیلا آدمی ہوں. تو اب میں یہ 4 کمرے 3 کمرے کا یہ منسٹرز انکلیو میں یہ بنگلہ ہے، میں اکیلا آدمی رہوں گا، بجلی ضائع کروں گا، یہ ملازم ہوں گے، یہ کیا مجھے کیا ضرورت ہے، میں اس کمرے میں رہتا ہوں بس، ٹھیک ہے پڑھا. یعنی یہ وہ اپروچ ہی اور ہوتی ہے جس سے یہ دنیا کو دیکھتے ہیں. انہیں کوئی پیسہ پوزیشن، ان کی فکر ہی اور ہوتی ہے. اچھا یہ جو اس کے مقابلے میں یہ جو آتے ہیں چور دروازے کے ٹٹو، بندوقوں سے سفارشیں کرا کے، سفارشی ٹٹو سیدھی بات ہے. او بھائی جب آپ سفارشی ٹٹو بنتے ہیں نا تو یہ، اور وہ بھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ بیسیکلی یہ ایک ایسا ون وے اسٹریٹ. آپ داخل ہو سکتے ہیں اپنی مرضی سے، واپسی کا راستہ اپنی مرضی سے نہیں پھر آپ اپناتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے داخل ہوں، اپنی مرضی سے میں واپس ہو جاؤں گا، واپس پر آپ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے. یعنی ٹٹو جب آپ بن گئے ہیں، ناؤ یو آر ٹٹو فار دا ریسٹ آف یور لائف. یہ جو بعد میں انقلاب آتے ہیں زور زور سے، یہ ٹٹو ججوں کو آئے ہیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اس کو جوتے ہی پڑنے تھے. چور ہو تم، ساری دنیا جانتی تم چور ہو، ٹٹو ہو. انقلابی ٹٹو نہیں ہوا کرتے، یہ ٹٹوؤں کا کام نہیں ہے. تو ٹٹوؤں کو پھر مریم نواز نے بھگو بھگو کے جوتے مارے، اور ان ٹٹوؤں نے کیا کیا کہ وہ جو مسلم لیگ ان کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، یعنی وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس ہائٹ پر لے گیا تھا، اس وقت یہ لگتا تھا کہ اب تو جو بھی کوئی سیاسی جماعت آئے گی وہ اس کو آگے لے کے جائے گی تو وہ لوگوں کو بہادری ثابت کرے گی نا. وہ ان ٹٹو جو نے سامنے آ کے اپنی گردن کر دی کہ ہم ہیں ان کو مریم نواز نے مار مار کے جوتے ووٹ کو عزت دو کا وہ سارا بیانیہ بھی بحال ہو گیا، اور ان کی ایسے تیسے بھی پھر کی اب بیٹھیں لگاؤ توہین عدالت، بلاؤ. اب یار پنجاب میں جو ان لوگوں نے حکومت کے ساتھ کیا ہے، وہ 25 لوگ، اب رانا مشہود آج کھڑا بالکل ٹھیک ان کو سنا رہا تھا، جو ان لوگوں نے ججوں نے کیا، چپ بیٹھے ہیں، وہ رد عمل آ گیا، ایسی کی تیسی پھیر دی کرو. تو وہ بیانیہ بھی مل گیا، ٹھیک ہے نا جی، شعر بھی اس طرح اپنی پوری طاقت سے واپس آ گیا، اور ان ٹٹو ججوں کو ایسی تیسی بھی پھیر دی. تو یہ ایک، اور اس کی بزدلی سامنے آ گئی. یہ اب جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، یقیناً کو شاید آدمی دیوانہ کسی کیفیت میں ہو جاتا ہے، لیکن اب ہوش کو ذرا ناخن لے، دیکھیں یہ بہادر جس کو آپ سمجھتے تھے عمران خان، اس کی بزدلی دیکھو تو صحیح یار، خدا کے واسطے عقل کو ہاتھ مارو. وہ کس طرح کا فاشسٹ آدمی، پاگل، فاشسٹ بھی نہیں ہے یہ، فاشسٹ اٹلی میں ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے کاز سے بڑا مخلص ہوتے تھے. یہ تو فاشسٹ بھی نہیں، رنگ باز ہے یہ. اس کی ساری وہ اب سامنے آ گیا. انشاءاللہ اس کو اب کرپشن اور یہ باقی وہ بھی ہم دیکھیں گے آتے ہوئے. اچھا جی آگے چلیں. دیکھیں جی جاوید اختر آئے، وہ مہمان تھے، اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، اور یہاں بلبلاہٹ شروع ہو گئی. ایک وہ شعور جو پیدا ہوا ہے، یہ وہ شعور ہے جس کے بارے میں بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں اس شعور کو جرنیلوں نے، ضیاء الحق نے خاص طور پہ، ایوب خان سے شروع کریں آپ، جھوٹ پڑھا کے اسکولز میں کالجز میں جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے، یعنی وہ ایک شعور پیدا کر دیا ہوا ہے. اچھا اب یہ شعور کا مسئلہ یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں لے جائیں یہ روتے رہیں گے، یہ کبھی بھی کہیں خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق بھی کوئی نہیں. اور میرے بھائی جاوید اختر آیا آپ کے ملک میں، اس سے ایک سوال پوچھا کہ اس نے جواب دے دیا کہ ممبئی میں جو لوگ آئے تھے وہ لوگ آپ کے ہاں تھے، اور وہ لوگ آج بھی پھر رہے ہیں. اس پر اب بڑا جذبہ ایمانی اور غیرت جاگ گیا ہے. کلبھوشن اور جی فلاں کہ جی وہ ہم تو ہے ہی نہیں. اچھا کچھ اداکار ہے بیچارے، وہ سامنے کہہ رہے ہیں ہمارا تو اجمل قصاب سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ تو ہے ہی جھوٹ. یہ ہے وہ شعور. اب اس شعور کا کیا کرے؟ اچھا وہ پلٹ کے جاوید اختر آگے سے یہ پوچھ لے کہ اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا گیا تھا، کیا جواب ہے؟ لیکن ان کو تو عقل سے تعلق کوئی نہیں. اور بھائی میرے، ششی تھروڑ ایک اسکالر ہے، ہسٹورین کہیے، ڈپلومیٹ کہیے، پولیٹیشین کہیے، کیا کہیے، وہ سب کچھ ہی ہے. انڈیا میں بہت مشہور آدمی، وہ یہاں انگلینڈ آیا، بی بی سی پر بیٹھا، اور اس نے وہ کتاب لکھی، جو اس کتاب کے اوپر اس نے وہ بہت مشہور، بہت وائرل ہوا، جس پر اس نے برٹش امپائر کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اس نے وہ انٹرویو کہاں دیا تھا؟ یہاں لندن میں دیا تھا.
ब्रिटिश टेलीविजन पे दिया था, ब्रिटिश उसके साथ सारे अंग्रेज मतलब इंग्लिश लोग और ब्रिटिश ऑडियंस के सामने उसने बताया कि हिंदुस्तान के साथ ये ब्रिटिश एम्पायर के मजालिम थे। आप लोग झूठ बोलते हैं कि आपने वहां पे कोई रेलवे सिस्टम दे दिया, तरक्की दे दी, डेमोक्रेसी दे दी, आपने उसके बदले में ये लिया। जब आप आए 24% वर्ल्ड में हमारा जो जीडीपी में हमारी जो हिस्सा था, वेल्थ में जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो 24% था ग्लोबल वेल्थ में। जब आप गए हैं तो वो 3-4% से कम हो चुका था। आपने दस्तकारों के, हुनरमंदों की उंगलियां कटवा दी, वो सारे के सारे कहत, वो सब कुछ उसने ऐसी तैसी फेर दी। तो ये लोग सारे यहाँ पे, वो चूंकि हिस्ट्री की बात कर रहा था शशि थरूर, अब ये क्या करते, बंदूकें लेके खड़े हो जाते, गालियां निकालते शशि थरूर को कि तुम हमारे गुलामों की औलाद, और हमारे मुल्क में आके तुम कह रहे हो कि हमारे बाप जो है वो जालिम थे, वो डकैत थे, वो चोर थे। कोई रद्द-ए-अमल इस तरह का यहां से नहीं आया। इल्मी एक बात थी, मुकालमा था, यहां पे लोगों ने सुना, सरप्राइज होकर सुना, और बहुत से लोगों के लिए वो उन्होंने उसको, यानी ये होता है मैच्योर एक रद्द-ए-अमल। आप अपनी गलतियों को मानने के लिए जब तैयार नहीं है और दूसरे पर अटैक करने पर आप यकीन रखते हैं। तालिबान ने क्या हल कर दिया अफगान पॉलिसी ने, लेकिन बस अकल कि नहीं, जावेद अख्तर ने गलत कहा, हम तुम ओ भाई, हुब्बुल वतनी का तकाजा ये नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। हुब्बुल वतनी का तकाजा यह है कि जावेद अख्तर ने जो बात की है, अगर वो सच है तो ये ऐसी बदनामी पाकिस्तान को दोबारा न मिले, हमारे हाथ से दहशतगर्दी खत्म हो, कोई दहशतगर्द बाहर ना जाए। अच्छा, इंडिया ने वहां भेजा, हमने बंदे पकड़े, तो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी मेरी कोई ये राज है? मुझे आप बताइए। आप मतलब वहां पे सारी कार्रवाइयां, मुंबई पार्लियामेंट पे अटैक हो, या वो पठानकोट हो, या वो कोई भी हो, ऑपरेशन जिब्राल्टर हो चले, ऑपरेशन ग्रैंड सलाम हो चले, पंगे जब आप लेते हैं, कारगिल का क्या पंगा था? तो एक आदमी जो आपके घर में, पहले आप उस तरह की बात ना करें, वो सियासतदान नहीं है। दूसरा, वो एक ओपन सोसाइटी से आया हुआ है, वो एथियस्ट है, देहरिया है। अब कल को वो आपके मुल्क में आए और आप उसे मजहब पे बात करना शुरू करते हैं, वो जवाब दे देगा। जब वो जवाब देगा तो फिर आप सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, तो धोखे देंगे। यार को अकल को हाथ मारो, लेकिन मुसीबत ये अकल को कैसे हाथ मारे? वो तो शऊर, वो नाकाबिले इलाज है। वो अपनी दुनिया में खुद को यानी सच समझता है, बाकी सबको वो गलत समझता है। और उस पर जायज तनकीद की जाए, उस पर एक उसको जायज मसला बताया जाए कि देखो तुम्हारी ये बीमारी है, इस बीमारी को खत्म करो, वो उसको इज्जत और गैरत का मसला बना के खड़ा हो जाता है। ओ भाई, तुम्हें दवाई की जरूरत है मर्ज खत्म करने के लिए, जो बता रहा है कि मर्ज है उसको खिलाओ, उसको गालिए। तो ये बहुत ही इमेच्योर रद्द-ए-अमल रहा। और मैं वीलॉग इस बात पे खत्म करता हूं जी। एक बात अब आप जान लीजिए, बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो इल्म में होती हैं, लेकिन वो वाकयात बताने की यानी आप यूं कहिए कि जहां से खबर मिलती है वो नहीं कंफर्टेबल होते हैं, कि वो तो मना कर देते हैं, ताकीद कर देते हैं कि ये खबर आप अपने तक तो रखें कि आपको एनालिसिस में किस तरह की आसानी होगी, लेकिन बयान ना करें। तो मैं वो खबरें तो बयान नहीं करता, लेकिन वो खबरों का जो नतीजा मैं आपको बता देता हूं। आज के दिन की हकीकत यह है, आज के दिन की हकीकत यह है, वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हो, वो इंटरनेशनल अरेंजमेंट हो जो दुनिया में चलता है, और या वो पाकिस्तान का स्टेट हो, नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज, दे आर द फ्यूचर। पूरी ताकत के साथ जो है वो ये होंगे। और बिलावल भुट्टो, इन द लॉन्ग रन, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, इट हैज बीन डिसाइडेड एट एवरी लेवल कि अब फ्यूचर इन दोनों के दरमियान है। ये दोनों अब तस्लीम शुदा लीडर हैं पाकिस्तान के फ्यूचर। और नवाज शरीफ ने इंशाल्लाह वापस जाना है, और आप देख लेंगे कि ये टट्टू जो इनकलाबी बने हैं, इनके जो जूते पड़े हैं, इनको आपने देख लिया, चुप है, चुप ही रहेंगे ये, अब चुप ही रहेंगे। और मुमकिन है कि एक आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस भी ना बने। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये माजी में हो चुका हुआ है एक दफ़ा। नवाज शरीफ के लिए कोई चीज़ ऐसा कोई हथकंडा नया नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बस खत्म कर रहा हूं वीलॉग, आई नो के बड़ा हो गया। शाहिद अली शाह चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उसके साथ मिलकर फारूक लगारी ने एक वो जो था ना थर्ड ऑप्शन, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इमरान खान वाला, थर्ड ऑप्शन पुराना चला आ रहा है। तो फारूक लगारी खुद थर्ड ऑप्शन बनकर सामने आए थे, और उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की थी, मिल्लत पार्टी। तो वो उसका इनकलाब भी फारूक लगारी का शुरू नवाज शरीफ से ही हुआ था। तो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को साथ में लाके ये लोग अपना कोई गैर आईनी, गैर कानूनी गद्दा खेल गंडा और उसको आगे बढ़ा के इन्होंने फौज की सिक्योरिटी मांग ली। जहांगीर करामत उस वक्त सिपा सलार थे। जहांगीर करामत ने उस जो हिदायत थी कि फौज की सिक्योरिटी, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भिजवा दी। उसको पैगाम पहुंच गया फारूक लगारी को, अल्लाह उसकी मफरत करे,
اس نے بڑا گندا کردار ادا کیا، لیکن کم از کم وہ اتنا ضرور مہذب تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی وہ ڈیفنس منسٹری کو چلی گئی ہے، مطلب کہ فوج اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر جوتے نہیں کھائے، اس نے جوتے نہیں کھائے، وہ آیا، اس نے ریزائن دیا. سجاد علی شاہ کے خلاف بھی کوئٹہ بینچ سے کچھ فیصلے وغیرہ آئے، اور یہ دونوں ہی فارغ ہو گئے، چیف جسٹس اور صدر دونوں گئے، نواز شریف پھر بیل. تو یہ جو اب جوڈیشری کا اور یہ صدر عربی کا یہ جو اکٹھ ہے کہ ہم ایسی تیسی کر دیں گے، تمہارے جیسے لوگوں کو پہلے بھی بھگتایا ہوا ہے، وہ تاریخ بن چکے ہوئے ہیں. فاروق لغاری دنیا میں نہیں ہے، ملت پارٹی کسی کو آج یاد بھی نہیں ہے، سجاد علی شاہ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اس کے بعد مشرف کے زمانے میں وہ خود مشرف ہی عمریت ساری کی ساری اب دفن ہو چکی ہے، نواز شریف وہیں کھڑا ہے. تو یہ کل کے بچے، یہ الوی شلوی، یہ عمران خان اور یہ اس وقت کے یہ جو ٹٹو جج، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہٹا دیں گے؟ پیر ان کے کٹے ہوئے ہیں. تو اب ان کی چھٹی ہوگی. چھٹی سے مراد یہ کہ آنے والے میرا خیال ہے کہ ایک صاحب چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. I'm really sorry, we long is too long now. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.